पुलिस वाहनों में स्थानीय लोगों ने की तोड़फोड़। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत ब्लू फैक्ट्री के पास आदिवासी पाड़ा में बच्चा चोर की अफवाह को लेकर इलाका रण क्षेत्र बन गया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। हमले में आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों को घायल होने की खबर है। वहीं कई पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। घटनास्थल पर डीसी सेंट्रल समेत तमाम पुलिस अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। बताया जाता है कि इलाके में शाम को बच्चा चोर को लेकर अफवाह फैली थी। इस दौरान गांव वालों ने कुछ युवकों को पकड़ कर रखा था, जिसकी खबर मिलने पर पुलिस उन्हें गांव वालों से बचाने पहुंची, जिसके बाद वो लोग भड़क गए और पुलिस पर हमला कर दिया। আজকে রাত 9টা নাগাদ আমাদের মোবাইল ভ্যান এবং পুলিশের আরও টিম যারা রেগুলার পেট্রোলিংয়ে ছিল এখানে একটা অ্যাজিটেশন হয়। খবর পায় সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। তো আসা মাত্রই উইদাউট প্রভোকেশন পুলিশকে ওরা অ্যাটাক করে আর কি। তাতে আমাদের একজন সিভিক ভলেন্টিয়ারের একটু ইঞ্জুরি আছে, আরও কিছু মাইনর ইঞ্জুরি আছে। পুলিশের কয়েকটা গাড়ি হালকা ড্যামেজ হয়েছে। তো হ্যাঁ আমরা করেছি, কিছু লোককে অলরেডি ডিটেন করেছি। কিছু ভিডিও ফুটেজও আছে আমাদের কাছে, তো ওগুলো দেখে কারা অ্যাকচুয়ালি করেছে সেটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি। ঝামেলা হলো সেটা জানা, একটা অ্যাজিটেশন ছিল, কি কেন হয়েছিল সেটা আমরা সব জানার চেষ্টা করছি।